everyone, welcome to Career Class. So আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main test series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4খনকৈ papers per set 4খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে So সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বো পেকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লওঁ তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট So আজি আমাৰ ডিসকাশন সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা গান্ধাৰা আৰ্ট এণ্ড ইণ্ডো গ্ৰীক সিনথেসিস এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় মেইনছ পার্সপেক্টিভ আমি যদি চাও জিএস পেপাৰ 1 আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ সন্দৰ্ভত এনেকুৱা টপিক আহিব পাৰে ৰাইট আৰু ইউপিএসসি যদি আপোনালোকে দেখে যে জিএস পেপাৰ 1 ত বহুতবাৰ সুধিছে গান্ধাৰা আৰ্টৰ কথা হওক বা মথুৰা আৰ্টৰ কথা হওক ৰাইট সো সেই সন্দৰ্ভত যেহেতু আমাৰ মেইনছও আহি আছে এপিএসসি মেইনছও আহি আছে right এনেকুৱা টপিক খুদিব পাৰে অলৰাইট সো আমি যদি চাও এই এডিটৰিয়েলটো মুখ্যকে কি কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে সো the editorial highlights the significance and impact of Gandhara art emphasizing its role as a unique synthesis of culture influence from the various civilization right so যেটো Gandhara art হয় ইয়াত যেহেতু হে সময়ছোৱাত trade activities হ'ব পাৰে cultural exchanges হ'ব পাৰে right so হেবিলাকে কি হৈছিলে আৰ্টত ফুটি উঠিছিলে হেখিনি হে গুটে ফিউজন দেখা পোৱা গৈছিলে হে গুটেখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সো আমি ভালকে চাই লোৱাটো ভাল অলৰাইট সো ইন্ট্ৰোডাকশন টু গান্ধাৰা আৰ্ট যদি আমি চাও Gandhara art also known as Gandhara school of art is a significant artistic tradition that emerged in the Gandhara region encompassing parts of present-day Pakistan and Afghanistan so এই ৰিজনটো দেখিছেনে সো ইয়াত আজিৰ দিনত যত পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান অৱস্থিত সেই অঞ্চলটোত গান্ধাৰা স্কুল অফ আৰ্ট আছিল সেই সময়ছোৱাত অলৰাইট সো যেতিয়া গান্ধাৰা আৰ্টৰ কথা হুদে এনেকুৱা এখন যদি ম্যাপ আকি আপোনালোকে দেখাই দিব পাৰে গান্ধাৰা ৰিজন কোটনো আছিল সো আপোনাৰ এনসাৰটো আৰু বেছি মাৰ্কস বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব অলৰাইট সো হেখিনি মনত থব লগতে ইট ৰিপ্ৰেজেন্টস ইউনিক সিনথেসিস যেহেতু মই কৈছোৱে বহুতখিনি ইউনিক সিনথেসিস দেখা পোৱা গৈছে যেনে ধৰক ইন্ডিয়ান ফিচাৰ্স দেখা পাব গ্ৰীক হক পাৰ্থিয়ান হক ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিছো ফিউজন দেখা পাইছিলো আৰু আমি যদি চাও ই যে গান্ধাৰা স্কুল অফ আৰ্টত কি মুখ্যকে তেওঁলোকে ফোকাস কৰিছিলে সো দে প্ৰাইমাৰী ফোকাসেস অন ডিপিক্টিং দ্য লাইফ অফ বুদ্ধা এণ্ড আদাৰ বুদ্ধিষ্ট থিম ঠিক আছে বুদ্ধা আৰু আদাৰ বুদ্ধিষ্ট থিমছৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ গুটে focus to base kora hoisile right so this is all about the introduction to Gandhara art ita ami jodi historical context to sao kenekeno ahile so Gandhara region had been a cultural and economic hub in the ancient India right so he jaga tot he onsol tot ajir dinot jot Pakistan or Afghanistan obosito hoi ase so hetu eta cultural or economic hub hasile in the ancient India so it was influenced by Mauryan and Kushan empires all right So, during the reign of Ashoka, the reign became a center of Buddhist missionary activities. আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই আমি দেখিছো এই গান্ধাৰা স্কুল অফ আৰ্ট টো গঠন হ'ল so later that during the Kushan empire which included Gandhara
There were cultural exchanges with Rome, indicating the importance in the regional trade and diplomacy, right? So Rome logoto jihetu cultural exchange logote trade hoisile, so tar bahut kini influence ami dekha palo Gandhara art. All right, এতিয়া আমি some characteristics of Gandhara art, which is very important. Examot jikhini amar question provide kore, questionot enoka dhৰণৰ topics bilake hude, right? Je characteristics nu kenoka hoy, how it is different from other school of art, right? So characteristics joti ami sao, ami gom pam Gandhara art exhibits a remarkable blend of artistic styles with Indian subject matter and Greek influence technique, right? So Greek influence techniques ami dekha pam with Indian subject matter, right? So sculptures are often depict Buddha and Bodhisattva figures resembling Greek gods like Apollo in the posture and drapery, right? So drapery to sa he dinote ancient India dinot kenukwa dhunia ekdom nikhut kam teoloke korisile, are dekhise Apollo like figure thake Greek godok resemble kora nisake bonwa hoisile, right? So ekhini characteristics or kotha ami ullekh koribo lagibo. So this synthesis of Eastern and Western artistic tradition create a distinct aesthetic that schools sometimes describe as more Greco-Roman than purely Indian, right? So jihetu okman Greco-Roman type influence dekha poa goise, techniques jihetu use korise aru jenoka dhonor posture ekhini use kora hoisile, right? So hekhini more of a Greco-Roman boli koa aru enoka dhonor proshno huda goise, right? Heikare ekhini jani thoto bhal. So themes ami gom paiso mostly Buddha aru Bodhisattva related hoy, right? So common themes include depiction of Buddha and Bodhisattvas often in standing or seated poses, right? So enoka dhonor kisman themes basilwa hoisile aru sculpture figures intricate details as elongated earlobes dekhise bahut dighol ke okoban elongated earlobes dekha poa goise, mudras dekha poa goise, the hand gestures, right? Enoka vajrapani বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বহুত আমি মুদ্ৰা দেখা পাওঁ, and specific drapery styles influence in Hellenistic models, right? So আমি just দেখিছিলো এনেকুৱা ধৰণৰ অকমান drapery styles use কৰে তেওঁলোকে. So metal sculpture পাছত তেওঁলোকে কিছুমান নিৰ্মাণ কৰিছিলে. So metal sculptures from the Gandhara school indicate a gradual Indianization of the artistic techniques. So প্ৰথমতে তো পুৰা influence hoise, right? Baki techniques ho, Greek techniques ho, Roman opera ho, Parthian opera ho, but lahe lahe ki hol Indian jikhini authentic techniques hoy hekhini okoman gradually dekha poa goisile. So surviving examples like reliquary found in the Kanishka capital showcase the skill and craftsmanship of Gandhara artisan. Dekhise eya hoise kebe metal sculpture di bonwa hoise aru ya totally Indian type dekha poa goise, right? Indianization of artistic techniques, all right? So ekhini monot thobo. Ite sauk jihetu moi koiso bibhinno school of art he homoiswar asile jene dhorok Mathura school of art, Gandhara aru Amravati. So ami just he difference to jani thobo lage karon enoka dhonor proshno hude, right? So location joti ami so just ami patilu jihetu Gandhara kore ase ajir dinot Pakistan aru Afghanistan or ase, joti Mathura school of art sao, so it is located in the present day Mathura region in India, aru Amravati kod ase ajir dinot Andhra Pradeshot obostito, right? Kunto periodot ami Gandhara school of art bikhekoi dekhu the 1st to 5th century loke dekhisu, Mathura joti ami sam 1st to 3rd century aru Amravati school of art 2nd century to 3rd century, all right? Influences ami joti sao, so West Asian ho, Greek and Indian styles ami Gandhara school of art dekhisu. Mathura joti ami sao it's primarily indigenous Indian, so amar Bharat he Indiar jikhini features tenoka dhonor ya dekhisu purely indigenous hoy aru Amravatiও purely indigenous in nature, right? So Gandhara school of art jikhini material use korise that is blue gray schist stone, so early school eta so mud, lime, pilasters, stucco later school dekha poa goise, thik ase. Aru Mathura school red pattern sandstone use kora hoise, Amravati limestone or marble, right? So enoka difference blak jani thoto bhal, ene gist eta loi lok. Logote subject matter ami jodi sa mostly Buddhist theme asile jihetu ami patisu Bodhisattva hok, Buddhist theme hoy. Mathura school of art ke asile predominantly religious asile, so focusing on Hindu and Buddhist theme, hetu mona rakhatu bhal. Aru Amravati ami jodi sao Buddhist themes or logote often depicting Jataka tales and scenes of Buddha's life, right? So ekhini subject matter asile.
আৰু notable features আমি যদি চাওঁ, so blend of Indian and Greek styles featuring realistic human figures with Greek-like drapery. এইখিনি আমি already photo দেখিছো, right? আৰু Mathura School of Art যদি আমি চাওঁ, naturalistic and idealized with emphasis on human form and emotion, right? So this is the notable features of Mathura School of Art. আৰু Amravati যদি চাওঁ, highly detailed relief sculpture showcasing intricate carvings and narrative scenes. All right, so this is the very difference between all the three school of art of our ancient India. All right. So what is the significance and legacy of Gandhara art? It is Gandhara art represents a significant chapter in the history of Indian art, culture, and religion. It reflects the cross-cultural exchanges and influence that shape the artistic landscape of India. So despite its foreign influence, Gandhara art contributes to its dissemination of Buddhist teaching and spread of Indian culture ideas beyond its border, right? So আমাৰ যেতিয়া গান্ধাৰা আৰ্টৰ কথা খুদে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আমি কনক্লুজনত মেনশন কৰিব পাৰোঁ, right? So এইখিনি মনত থৈ দিব। Now, based on this topic, এটা mains perspective question লৈ অনা হৈছে, Gandhara school was a great center of art and sculpture during the early historic period. How did it differ from the Mathura school of art, right? Within 10 যেহেতু 10 marks হয়, within 150 words আপোনালোকে try কৰি চাব পাৰে। Moving forward, our next topic to loa hoise Times of India bra Financing for Sustainable Development Report 2024. Aru enoka topic black bahut important hoy pore GS paper 3 hondobor ajikali GS paper 5 to hudi die, right? Karon joa bosor ami dekhiso life mission er kotha hudise ba SDG goals black idio bahut significant hoy, so আমি GS paper 5 to pabo paro 3 to pabo paro, alright? So ekhini important hoy ya jikhini tothyo ami gom pam hekhini ama exam perspective important hoy poribo. So current context to hoise recently the United Nations has released the Financing for Sustainable Development report. Etu please monot thoi dibo karon ami kitiba jodi data provide koru aru enekwa dhonor kisman tothyo diu substantiate kori diu je according to a report published by UN je Financing for Sustainable Development Report 2024, it highlighted so and so tite ki hoy answer to aro besi enhance hoy uthe, right? For that reason ekhini important. So it highlighted the urgent need for increased investment in the sustainable development goals to achieve the SDGs, right? So yat kinu hoise kinu kotha koise ekhine ami sai lo kintu tar agote ami janibo lagibo sustainable development goals no ki hoy. So ekhini ami pray hokolwe gom paise je ki hoy, but tothapio akko ba brush up koru. So these are set of 17 goals established by UN as a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, right? 17টা কই গোল আছে by the year 2030 এগুটেখিনি achieve কৰিব লাগে, right? যেনে poverty কথাই হওক, education ক্ষেত্ৰতে হওক, gender equality কথাই হওক, right? Affordable energy কথাই হওক, so গুটেখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে আমি এখিনি চাম আৰু এটা target ৰখা হৈছে যে by the year 2030 we need to achieve those goals, right? So these goals adopted by all UN member states in 2015 are an urgent call of action by all countries developed and developing in a global partnership, all right? So this is all about sustainable development goals aru ei kita hoise he 17 ta sustainable development goals aru porapokkot gute 17 ta monot thoka to bahut important karon hoyto apna exam or hudi dibo pare je SDG goal 8 to lobole sarkare ki initiative loise jodi apuni najane 8 to ki hoy kar logo related hoy tita apna answer to frame korat bahut khini okhubida hoy poibo, so imanu tan nohoy gote khini monot rakhibo pare. Prothom to hoise no poverty, দ্বিতীয় to hoise zero hunger, taso good health, taso quality education ahise, taso gender equality ahise, taso clean water and sanitation 6 etu প্ৰশ্ন হুদা গৈছে আগতে, affordable and clean energy ya কথা হুদা গৈছে, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, 11 to sustainable cities and communities, right? That's 12 to say responsible consumption and production. So jodi ami life mission to somewhat it is aligning with this principle, right? This goal যে আমি responsible যদি consumption কৰো at individual level আমি বহুত খিনি climate change root কৰিব পাৰিম, right? So climate action very important. So 14 হৈছে life below water, so 15 হৈছে life on land, so 16 হৈছে peace, justice and strong institutions, 17 হৈছে partnership for goals, right? So joa bosor jehetu APSC mains paper 5
বা ক'বাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে অসমৰ বাজেটখনৰ লগত কি এছডিজি গ'লছৰ ৰিলেটেড এটা প্ৰশ্ন সুধিছে ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত আমি গোটেই এছডিজি গ'ল কিটা জানি থোৱাটো ভাল অলৰাইট Okay, so is a report খন publish কৰিছে তাত কি issues উল্লেখ কৰিছে কি highlight কৰিছে খিনি আমি জনাটো ভাল so sustainable development crisis দেখা পোৱা গৈছে very important so SDG কথা যদি কিবা হুদে আমি এইখিনি কথা দাঙি ধৰিব পাৰিম so the report identified that the world is facing a sustainable development crisis right গোটেই পৃথিৱীখনে এটা crisis দেখা পাইছে regarding sustainable development কিয় because financing এটা এনেকুৱা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ হৈ পৰিছে যাৰ কাৰণে আসলতে আমি sustainable goals সমূহ achieve কৰিব পৰা নাই right so it identified financing challenge as a heart of the crisis মানে the core challenge is financing right so which threatens the achievement of the SDG and climate action so এইখিনি কথা আমি আমাৰ answer যথেষ্টখিনি ভালকে লিখিব পাৰিম right so rising geopolitical tensions climate disaster and a global cost of living crisis have hit billions of people, battering progress on healthcare, education, and other development targets. So this is the main reason behind the failure to achieve the SDG goals in the stipulated time. Jehetu 2030 bhitor ami lobo lage, ei khetor bahut khini challenges ahise, right? So core of the challenge ki hoy financing. So jodi enekei soli goi thake, the UN ki koise estimate koise that almost 600 million people will continue to live in extreme poverty in 2030 and beyond. More than half of them will be women. So etu eta hanghatik dhorno ami data pai goiso kobat me likhi thoi diok handy hoi থাকিব right যেহেতু মেইন আহি আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ ব্ৰাশ আপ হৈ থাকিব সো এটো এটা ভাল ডাটা দিছে ইউএনএ কোৱা মতে যদি এনেকি ট্ৰেন্ড টু কন্টিনিউ হৈ থাকে 600 মিলিয়ন তেওঁলোক এফেক্ট হ'ব আৰু they will continue to live in extreme poverty in 2030 and beyond আৰু এই 600 মিলিয়নৰ আধাতকৈ অধিক মানুহ women হ'ব right so আটাইতকে চ্যালেঞ্জ কাৰ কাৰণে আহি পৰিছে womenৰ ক্ষেত্ৰত অলৰাইট সো আপোনালোকে দেখিছে ইসাকে আমাৰ ভাৰততে পানীৰ কিমান সমস্যা আছে ৰাইট কিছুমান অঞ্চলতো দূৰ লৈকে এনেকুৱা মহিলা সকলে গৈ পানী ক্যাৰি কৰে বা যদি পানী সানিয়ে নাথাকে কোই নাথাকে তেওঁলোক কিমানখিনি হাৰাশাস্তি হ'ব জাস্ট ভাবক স্যানিটেশন ক্ষেত্ৰতে হওক বা কোড হওক কেনেকুৱা কাস্কেডিং ইফেক্ট হ'ব ৰাইট সো ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া পাই যদি সবে এনেকুৱা কথা নহয় যে আমি নোৱাৰো আমি তো পাৰো গোটেই দেশ সকল যদি লগ লাগি আহে এটা ভাল উইল থাকে definitely আমি পাৰিম achieve কৰিবলে but আমাৰ lack of willৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে right so climate change to এটা individual country এটা problem নহয় এটো এটা গোটেই countries to এটা problem হয় right it is a global issue so for that purpose যিখিনি developed country আছে তেওঁলোকে এতিয়াই it is very high time তেওঁলোক যাতে developing countries বিলাকৰ লগত হাত দিয়ক আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি আগবাঢ়িব লাগে right so finance divide দেখা পোৱা গৈছে developing countries pay double interest on sovereign debt compared to developed nation দেখিছেনে developing countries like ours Indian is the country বিলাকে আমি যিবিলাক sovereign debt মূল্য তাৰ আমি double interest দিব লগা হয় so যেতে হেবিলাকৰ কাৰণে যেহেতু ইন্টাৰেষ্ট আমি ইমান পে কৰো so it is hindering our ability to respond to crisis effectively very important so finance divide এটা ডাঙৰ ইস্যু হৈ পৰিছে ব্লাক মনত ৰাখিব তাসো financing gap এটা দেখা পোৱা গৈছে so the development financing gap has surged to USD 4.2 trillion annually a more than 50% increase since before the COVID-19 pandemic right our weak enabling environment is very important so কি হৈছে global growth has declined যেহেতু কোভিডৰ পাছত global growth to বহুত decline minusত কিছুমান কান্ট্ৰি গৈ আছে right but আমাৰ ইন্ডিয়া's positive growth দেখাই আছে বাৰু so যেহেতু গুটে গ্লোবালি এটা স্লো ডাউন হোৱা নিচিনা দেখা পোৱা গৈছে and policy framework often fail to incentivize SDG aligned investment so নিজৰ ইকোনমিখন ভালকে গ্ৰো কৰাতে অসুবিধা হৈ পৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আকৌ SDG গোলত ইনভেষ্ট কৰাটো এটা ডাঙৰ ইস্যু হয় দেখা পোৱা গৈছে ৰাইট সো এইটো এটা উইক এনাবলিং এনভায়ৰনমেন্টৰ ফলতো আমি দেখিছো এনেকুৱা ইস্যুজ হৈছে তাসো ক্লোজিং উইন্ডো কথা কৈছে এই আৰ্টিকলটো মেনশন কৰিছে যে যেহেতু by the year 2030 আমি achieve কৰিব লাগে right so হে সময়টো কমি আহি আছে the window to rescue SDGs and prevent a climate catastrophe is still open but closing rapidly right ঠিক আছে 2030 লকে কোমান সময় আছে but it is closing rapidly এখিনি কথা আমি গম পালো so these are some of the issues highlighted in the report all right so কি measures suggest কৰিছে এখিনি ভাল কিছুমান measures suggest কৰা হৈছে মনত থৈ দিব
এনসাৰত আমি লিখিব পাৰিম সো কি ফৰ এৰিয়াজত এড্ৰেছ কৰিবলৈ কৈছে হেয়া হৈছে ক্লোজিং ফাইনেন্সিং গ্যাপছ ফৰ এসডিজি ক্লাইমেট ইনভেষ্টমেন্ট সো both পাবলিক আৰু প্ৰাইভেট ক্ষেত্ৰত at scale and with urgency right যেহেতু আমি গমেছো ফাইনেন্সিং গ্যাপ আছে হেখিনি আমি ক্লোজ কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে ক্লোজ পলিসি এন্ড আৰ্কিটেকচাৰ গ্যাপছ and reform international institution that's a close credibility gaps and trust deficit from both international and domestically and formulate and finance new development pathways so these are the core 4 areas jot ami address kora usit logote existing system or kiswa reforms of provision boli koise so the report concludes that international financial system which was set up in the year set up at the 1944 Bretton Woods apnoke niche hunise so IMF baji hok Bretton Woods or pasor a conference or pasote gothon hoisile right so the conference is no longer fit for purpose so aji ami kiman bosor agbahi hilo 21st century ahi palohi right so ei bla okoban reforms of provision he agor mechanism aji dinot nosole so eta robust framework ulwa bahut provision hoy porise so it proposed a new coherent system that is better equipped to respond to crises scale up investment in the SDG especially through stronger multilateral development banks and improve global safety net for all countries very important so এই measures খিনি চাই লব SDG goal related কিবা প্ৰশ্ন হদিলে আমি এইখিনি কথা দাঙি ধৰিব পাৰি ঠিক আছে alright so based on this topic eta mains perspective question দিয়া হৈছে 15 marker হয় within 250 words আপোনালোকে practice কৰি চাব পাৰে alright moving forward our next topic to লোৱা হৈছে the Indian Express opera electric mobility promotion scheme EMPS 2024 important topic হয় GS paper 3 এনেকুৱা topic খুদিব পাৰে mains perspective বিশেষকৈ right কাৰণ আমি দেখিছো আমি বাৰে বাৰে ভাৰতে এটা ট্ৰানজিশন আনিব চেষ্টা কৰি আছে right আমি ক্লিন এনাৰ্জি হক পঞ্চামি স্ট্ৰেটেজি আছে হে ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল কিবা প্ৰশ্ন খুদি দিব পাৰে আৰু হে অন্দবত আমি কিছুমান স্কিমছ কব লাগে right যে কি গভৰ্নমেন্ট ইন্টাৰভেনশনছ কৰা হৈছে গভৰ্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ আনিছে টু এক্সপান্ড দ্য ইভি সেক্টৰ ইন ইন্ডিয়া সো এই ব্লক স্কিমছ আমি তাত উল্লেখ কৰিব পাৰিম right সো প্ৰথমতে জানিলম কাৰেন্ট কনটেক্সটনো কি হয় so recently electric mobility promotion scheme that is EMPS 24 came into effect to push development of an electric vehicle manufacturing ecosystem in countries right so manufacturing ecosystem in country etu important hoy so ami background to eba sai long kenekenu ei scheme to ahise so prothomote the Ministry of Heavy Industry so agote ki ase Department of Heavy Industry aru eta thaki gol that is public enterprise eta public enterprise to atrai ni Department of Finance অন্তৰ্গত লোৱানা হৈছে ঠিক আছে আৰু যি কি নহক এটা Ministry of Heavy Industry কি আনিছিলে প্ৰথমতে ফেম আনিছে আৰু নিশ্চয় শুনিছে ফেম কি আছিল faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India right so আমি আগতো লিখো ফেমৰ কথা যেহেতু electric vehicles trust দিবলৈ লোৱানা হৈছিলে so ফেমে কি কৰিছে for promotion of electric and hybrid vehicles with an outlay of 895 crore from the 1st of April 2015 to 31st March 2019 right তাৰ পিছত ফেম টু আৰু অকমান এডভান্স ৰূপত লৈ আনিব চেষ্টা কৰিলে ফেজ 2 তেওঁলোকে লৈ আনিলে so of the scheme with an outlay of 10000 crore so যথেষ্টখিনি ফান্ড দিয়া হৈছিলে which was subsequently enhanced to 11500 crore for the period of April 2019 to 31st March 2024 right so বহুতখিনি ডাঙৰ আউটলে এটা আনা হৈছিলে এতিয়া এই যে ফেম 2 এই ফেজৰ যিমানখিনি ৰিভিউ লোৱা হল right so auto বছৰে আনে যিমানখিনি তেওঁলোকে ডেভেলপমেন্ট দেখা পাইছে so হেতু এটা ৰিভিউ লোৱা হল আৰু ৰিভিউ লোৱাৰ পাছতে এটা নতুনকে এটা স্কিম লৈ আনা হল তাৰ নাম হৈছে ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটি প্ৰমোশন স্কিম 2024 right so আগতে ফেম 1 আনা হল তাছত ফেম 2 ফেজ 2 ৰূপত লৈ আনা হল আৰু তাৰ ৰিভিউৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি Ministry of Heavy Industries এ কি কৰিলে ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটি প্ৰমোশন স্কিমটো আনিছে right হেতু জানি থব so কি হয়নো ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটি প্ৰমোশন স্কিম So it aims to provide further impetus to green mobility and promote electric vehicle manufacturing in the country. So electric vehicle manufacturing or khetrot jothesthokini trust hanibole ei electric mobility promotion scheme to ana hoise right so jetia amak EV khetrot hodok ba panchami strategy homu lag koribole goal khini lobole ki government schemes loi anise hibla hudilo ami ekhini kotha kobo parim all right
So a component of the scheme joti ami sao subsidies dia hobo demand incentives for electric two-wheeler and electric three-wheelers. So administration of schemes including IEC, that is information education and communication activities, and fee for project management agency, right? So this is the component of the scheme. Aru key features ami joti sao, it is a fund limited scheme, right? So agote ami jehetu dekhiso dhey dia hosle outlay ana hose, kintu this time it is fund limited scheme, so it is with a total outlay of 500 crore. So yato kisimane okoman issues of prakash korise hekini ami sai lom. So offering incentives of rupees 5,000 per kilowatt hour of battery capacity, and it aims to support adoption of 372,215 EVs, including 333, 387 micro electric two-wheeler and 38,828 electric three-wheelers. Okay, so eto a vision loina hoise se iman khini EVs ok তেওঁলোকে support কৰিব. So it will be implemented for a period of 4 months. So অকল 4 মাহৰ কাৰণে হে implement কৰা হ'ব, that is 1st April 2024 to 31st July 2024. Alright, so এখিনি জানি থোৱাটো ভাল. So issues কি হয় যেহেতু আমি কৈছো অকমান issues দেখা পোৱা গৈছে. So reduction in financial support. So jiman khini ita transition eta anibole hole ki hobo, বহুত খিনি আমাক subsidy লাগে, right? Trust eta lage, backup eta lage. তিতিয়া হে মানুহে আর EVs ব্লাক আকোৱালি লব, কিন্তু ইয়া যেহেতু ফান্ডটো ৰিডিউস কৰি দিয়া হৈছে, সো হে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো এটো এটা ইস্যু হৈ পৰিছে. সো যেহেতু ফেমটোত কিমান আনা হৈছিল 11,500 crore, right? এটো চাব লাগিব, হেটো অকল লং পিৰিয়ডৰ কাৰণে আনা হৈছে বাৰু, যিকি নহওক হেটো এটা ইস্যু দেখা পোৱা গৈছে. So caps on incentives. So incentive cap at 15% of X factory cost or specific amount for each segment, or leads to price increase for vehicles, right? So jihetu incentives iman cap kori dia hoise, tar folot ki hoise electric vehicles blakor price o bidhi hobo, aru jeta besi price bidhi hobo manu blake akwali loat okoman okhubidha pai, right? So ibla okoman issue. So reduction in incentives to ami gom paiswe. So expected average incentives reduction 63% for two-wheelers and 37% for e-autos and 38% for e-rickshaws, right? So these are reduction in incentives and re-registration required. So re-registration like OEMs, right? So original electric vehicle manufacturers hoba henoka. So dealers and vehicles need re-registrations for subsidies. Ako registration koibo lebo. So hetu eta bahut kini অসুবিধা পায় মানুহে, right? বাৰে বাৰে registration কৰি থকা. So it is a mammoth of task. So he ক্ষেত্ৰত অকমান অসুবিধা হ'ব. So potentially causing roadblocks, right? So these are some of the issues regarding this particular scheme. Just জানি থোৱাটো ভাল. Moving forward, our next topic to loa hoise Economic Times opra renewable energy capacity of India. Important topic hoy. Amak GS paper 3 thori dibo pare, right? So he hondobot ami just sani thoto bhal. Current context to hoise, according to the Ministry of New and Renewable Energy, India has added 21% higher renewable energy capacity in the year 2023-2024 than previous year. It is important karon sao renewable energy hog ba jehetu ami koi aso climate change hondobot ami bare bare transition eta anibo bisaiso panchami strategy kotha ami koiso, right? Se ami 50% amar energy requirement ami renewable energy palom. So for that case, and was a significant bhal development dekha poa jay, ami amar answer definitely mention kobo paro, right? So ekhini important hoy. Renewable energy capacity in India joti ami sao. So India has made significant strides in the renewable energy sector. It added 18.48 gigawatt of renewable energy capacity in the fiscal year 2023 and 2024, which is over 21% higher than 15.27 gigawatt added a year ago, right? So joa bosor agor jitu 15.27 gigawatt add kora hoise, tar against ami joti sao 2023-2024 ot 18.48 gigawatt install kora hoise renewable energy, and that is 21% increase, right? So eto eta bhal dikhot goi ase, ami answer to ullekh kobo parim. Aru it was primarily driven by solar installation. So jiman khini ami dekhiso is a 18.48 gigawatt add korise, tar ami dekhiso ataitko dangor ongkho eta ahise solar installation opra, right? So with wind energy 2.27 gigawatt aru solar installation kiman 12.78, very important. So enoka data black likhi thole bhal.
Our total installed renewable energy capacity has increased from 76.37 gigawatt in 2014 to 178.98 gigawatt in October 2023, making an increase of around 2.34 times, right? So it is very important hoy enoka data kobal handy kori rakhok bahut help hobo, right? Ita ami jodi saw leading states in renewable energy kun homo states ataitko besi renewable energy tap koribole hokhom hoise aru ami jodi answer jodi 15 marks or hoy tite eta map aki jodi apni hotspots blak dekhai dibo pare je ekhini rajyot ami dekhisu renewable energy besi tap korise so ki hobo answer to aru dekha to bhal lagibo aru besi marks lobolo hokhom hobo so Gujarat and Rajasthan 27 gigawatt each have the largest renewable energy capacity, right? Gujarat and Rajasthan. So আমি এনেকুৱা ধৰণৰ map এখন আঁকিব পাৰো followed by Tamil Nadu and Karnataka and Maharashtra, right? So এইকেইখন ৰাজ্যই এনেকুৱা renewable energy ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ট্যাপ কৰিছে লগতে Himachal Pradesh and Andhra Pradesh 11 gigawatt each have installed renewable energy, right? So এইখিনি মনত ৰাখিব কিন্তু এটা কথা হল renewable energy যিখিনি আমি ট্যাপ কৰিব বিচাৰি আছো right transition আনিব বিচাৰি আছো কিন্তু কিছুমান challenges associate হৈছে যাৰ বাবদ আমি full potential to gain কৰিব পৰা নাই যেনে ধৰক discom financial health so আমাৰ যিটো discom হয় যত electricity distribute কৰে তেওঁলোকৰ financial health to বটা ভাল নহয় so state owned discom suffer for poor financial condition right আৰু আমাৰ অসমতো বিশেষকৈ দেখিয়ে আছে কিমান বেয়া দুৰ্গতি হৈ আছে so long and unsustainable payment cycles for renewable energy purchase exacerbate the issue so this is one of the main issue. That's a land utilization challenge, very important. So lack of coherent land utilization policies hampers renewable energy project and implementation, right? So ki hoy solar energy install koribole ki lage amak eta open land lage, right? So kitiba enoka hoy he land khinir baro solar installation korile কিন্তু তাত যে আমি আগতে খেতি কৰিছিলো হেতু কি হ'ব ৰাইট আৰু যাৰ পৰা আমি লম তেওঁলোকে দিয়ে বা নিদিয়ে হেতু এটা ইস্যু হৈ পৰে সো তেনেকুৱা এটা ল্যান্ড ইউটিলাইজেশনৰ ক্ষেত্ৰত অকমান চ্যালেঞ্জেস তো আহে লগতে poorly maintained land records কিছুমানৰ হে মাটি একো ডকুমেন্টছে নাথাকে ৰাইট সো হেখিনিও এটা বহুতখিনি ইস্যু হয় আৰু obtaining permission from local bodies is a cumbersome so এটো এটা ইস্যু হয় ৰাইট লগতে demand growth versus supply shortage dekha pa goise India faces rapid energy demand growth due to economic expansion so transition from fossil fuels is imperative yet fossil fuels still dominate contributing to greenhouse gases emission right so hetu eta so ite jehetu India he pace to loise agbahat so itia attack ko bisi energy abar provision itia jodi ami totally face down kori diu bahut challenging হৈ পৰিব we will not meet our vision right for that case আমি একেবাৰে fossil fuel আতৰাই দিব নোৱাৰো এতিয়াও দিনতো আমাৰ majority of our energy is being fulfilled by fossil fuels itself right so হেতু এটা challenges আছে আৰু আমি যদি totally আমি transitional আনিব বিচাৰো আমাক বহুতখিনি ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু হেখিনি আমি এতিয়া এই পৰ্যন্তত ইমান আমি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰো হেখিনি right so হেখিনি কিছুমান challenges আছে So এই ক্ষেত্ৰত গভৰ্নমেন্টক কি ইনিশিয়েটিভস আনিছে টু পুশ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এখিনি আমি জানি থটো ভাল এক্সামত যদি আমি এনেকুৱা কেটামান লিখি দিব পাৰো আৰু বেছি ভাল হৈ উঠিব সো আমি বেসিকে এক্সপান্ড কৰি নপহু জাস্ট এটা জিষ্ট ললং কি আছে সো স্কিম ফৰ ডেভেলপমেন্ট অফ সোলাৰ পাৰ্কস এন্ড আল্ট্ৰা মেগা সোলাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টস আনা হৈছে সেন্ট্রাল পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংস কিছিমান আনিছে তাছত প্ৰডাকশন লিংক PLI যেটো স্কিম আমি দিছো ৰাইট আনা হৈছে সো ইয়াত কি হয় জিমান সোলাৰ PV modules by jiman khini ji ana hobo tar binimoyat jiman produce koribo himan incentive sarkare provide koribo PM kusum scheme ana hoise right hetu important hoy taso rooftop solar program phase 2 ana hoise green energy corridor ana hoise hetu monot rakhibo bio energy programs lo ana hoise logote ami tu patisilu e surya ghar muft bijli yojana right hetu anise so it aims to provide free electricity to Indian household right so yat ki thakibo subsidy eta dia hobo for solar panel installation covering up to 40% of the cost ekini mon rakhibo aru pray 1 crore household benefit koribo taso FDI khetrot so bharote jetu foreign direct investment 100% porjonto allow korise so hetu important hoy so it will definitely attract
foreign investment, right? সেইখিনি কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰিম লগতে waiver of interstate transmission system. So for the interstate sale of solar and wind power of for project, ISTS charges have been waived off. So এইখিনিও important হয়, right? কাৰণ এইখিনি যেতিয়া এনেকুৱা waive off কৰি দিয়ে, so তেতিয়া বহুতখিনি সুবিধা হৈ পৰে, right? এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Alright, so এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব Till then, bye bye